हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सीएचएससी प्लस टू नोट क्लासेस को। तो पिला माने आज आम डिस्कसन करबा प्लस टू सेकेंड इयर एमएल ओडिया आमर एमएल ओडिया रो बोर्ड एग्जाम पई हमको पिला माने गोटे भलो दरखास्त दरकार। हमको सब पिला माने यूनिक स्टाइल माने जेकोसी स्टाइल रो भी दरखास्त पड़िले आमे जेमति ताको अटेंड करू पारुथुबा दरकार। तो सेथिबे पिला माने आमे आज गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट दरखास्त को आलोचना करबा जोटा कि तमरो 2025 रो बोर्ड एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट हैला। तो आपण माने बहुत टाइप आपण माने दरखास्त लिखिथिबे किंतु एपरी दरखास्त आपण माने खूब कम लिखिथिबे। एटी भलो से देखो रक्त शिविर आयोजन आमर तमरो रहिछि कोन कहिलो इंग्लिश रे आमर गोटे रहिछि मने रखथिबो रिपोर्ट राइटिंग रे ब्लड डोनेशन कैंप। से ब्लड डोनेशन कैंप करिया पई आपण माने जो अनुमति मागुछंती डिटो पिला माने सेमिति आमर ओडिया रे आमे कोन लिखिबा आमे गोटे रक्त शिविर आयोजन करिया पई रक्त संग्रह शिविर आयोजन करिया पई आमे मुख्य चिकित्सा अधिकारी पाखक गोटे पत्रटी लिखिबा। ए प्रश्नटी पिला माने तमरो 2019 मसिया बोर्ड एग्जाम रे आस्तिला मन रखता पिला माने 2019 मसिया बोर्ड एग्जाम रे ए प्रश्नटी आस्तिला। आ गोटे कथा पिला माने मन रखो एटा तमरो उभय जो रहिचंती एटा तमरो उभय रेगुलर और एक्स रेगुलर दुई जण पिलांको पई रेगुलर हो किंबा एक्स रेगुलर पिला माननको पई हो दरखास्त तमरो 2025 रो बोर्ड एग्जाम रे आसीबो और दुई जणको पई एही दरखास्तटी मोस्ट इंपोर्टेंट जे रक्त संग्रह शिविर आयोजन करिया पई तमरो मुख्य चिकित्सा अधिकारी पाखक तमे दरखास्त लिखिबो किछि साहाय्य पई। तो पिला माने देखो ता पूर्वरु आपण माने जदि हम सीएचएससी प्लस टू नोट क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड हिनांती ताहले हम व्हाट्सएप ग्रुप नंबर होची 96924759 सॉरी पिला माने देखो 9936 हला एठी पिला माने देखो नंबर टी 9692475936 एतिकी रे पिला माने एसएमएस कले आमे आपन को ग्रुप रे ऐड कर देबो। तो देखो पिला माने चलंतु एबे आमे एई हमरो दरखास्तटी को आरंभ करिबा जे आमे किपरि भाबरे दरखास्त को लिखिबा। सबुरु फास्ट देखो पिला माने तमे सम्माननीय डू स्टार्ट करिवो हला। तो देखो एटी कोन लिखिबो सम्माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालकानगिरी एटी पिला माने भलो से देखो से मालकानगिरी लिखिछि से जेतु मालकानगिरी रु से सेथिबे पिला माने मालकानगिरी लिखिछि आपण माने चाहिले निजो पिला माने गाना मध्य लिखि परिबे सेमति किछि ना एटी कोनोसी प्रकार मार्क कटिबो नै किंबा आपण माने मालकानगिरी भी मध्य चाहिले लिखि परिबे। तो देखो एटी से कोन देइछि सम्माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालकानगिरी से का पाखु पत्रटी लिखुछि हमर सरी पिला माने दरखास्तटी लिखुछि हमर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पाखकु। तो एटी देखो से कोन लिखिछि सम्माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालकानगिरी केते सुंदर भाबरे लिखिछि। तापर कोन लिखिबो तमे लिखिबो महोदय डड डड समीपेसु ए डड डड पिला माने बहुत इंपोर्टेंट एरा को आपण निहाती देबे हला महोदय डड डड समीपेसु अध्यक्षकଙ୍କ जरियारे एटा पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट एते कि आपण जदी लिखि दउछंती आपण को एको मार्क इजी से मिल जिवो आपण मान को किछि आसुनी आपण मान जदी एतिकी ही लिखि दउछंती आपण मान को 1 मार्क मिल जिवो। कोन लिखिबो सम्माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालकानगिरी मालकानगिरी माने पिला माने से जेतु मालकानगिरी रु सेतमे से ता गाना लिखछि आपण माने जदी चाहिबे आपण माने मध्य निजो गाना लिखि परिबे। तो देखो तापर से कोन लिखला महोदय डट 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 समीपेसु अध्यक्षक जरियारे एटा पिला माने बहुत इंपोर्टेंट काहा जरियारे तमे दरखास्तटी लिखुछो काहा जरियारे लिखुछो अध्यक्षकଙ୍କ माने पिला माने जरियारे माने तम कॉलेज रो अध्यक्षकଙ୍କ जरियारे तमे ए दरखास्तटी लिखुछो हैला। तो पिला माने एडी देखो एठी आपन को 1 मार्क मिली गला एतिकी लिखिले आपन कोन 1 मार्क मिली गला। तापरे देखो एबे सबुड इंपोर्टेंट आपन सम्माननीय ऑर्डर फास्ट आरंभ कर देले तापरे एमती पिला माने लिखि देबे महाशय एमती महाशय लिखि के पिला माने एठी उटे कमा दे देबे भलो से पिला माने एटा नोटिस करो हला महाशय लिखि के एठी पिला माने उटे कमा दे देबे। तापरे कोन लिखिबे एडी देखो सबुड बेसी इंपोर्टेंट मु सरकारी कॉलेज रो छात्र संसद रो सभापति कॉलेज रो छात्र संसद तरफरु आपनको दृष्टि आकर्षण करिबा को चाहे जे देखो केते सुंदर भाव से लिखिला से कोन लिखिला मु सरकारी कॉलेज रो कोन छात्र संसद रो सभापति माने आपण माने छात्र संसद रो सभापति होई दरखास्तटी लिखुछे सेमिति माने कोन कॉलेज रो प्रत्येक पिला कोन दरखास्त लिखि कि जेकि देबे ना कोन सेमति नै तम कॉलेज रो जे लीडर तम कॉलेज रो छात्र संसद रो जे सभापति से नि केवल पिला माने तमरो कोन दरखास्तटी लिखिबे सेति से कोन कहिछि मु सरकारी कॉलेज रो छात्र संसद रो सभापति कॉलेज छात्र संसद तरफरु आपणको दृष्टि आकर्षण करने को चाहे जे आपणकर माने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आपणको दृष्टि आकर्षण करने को चाहे जे एई अगस्त मास द्वितीय रविवार दिन आम महाविद्यालय रे एक रक्त संग्रह शिविर आमे आयोजन करने को चाहूचु जाउचु सॉरी पिला माने कोन एई अगस्त मास द्वितीय रविवार दिन आम महाविद्यालय रे एक रक्त संग्रह शिविर आमे आयोजन करने को जाउचु
এটা ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଡେଟଟା ମେନସନ କରିବେ କଣ ସେ କଣ କହିଛି ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ ମାସର ବି ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଟା ନିଜ ଅନୁସାରେ ଡେଟଟା ପକେଇ ପାରିବେ ହେଲା ବାକି ପିଲାମାନେ ରବିବାର ଦିନଟା ଦେବେ କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦିନ ତମର କଣ କଲେଜ ଖୋଲା ରହୁଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ ଯଦି ଆପଣ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଶିବିରକୁ ଆୟୋଜନ କରିବେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରବିବାର କିମ୍ବା ତମର ଛୁଟି ଦିନ ପିଲାମାନେ ତମେ ପକେଇବ ହେଲା ତ ଦେଖ ସେ କଣ ଲେଖିଲେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ଦିନ କେତେ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଲେଖିଲେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ମାନେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ଦିନ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଶିବିର ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା କେତେ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଡେଟଟା ମେନସନ କରିଦେଲେ ହେଲା ତାପରେ କଣ ଲେଖିବେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତଟି ଲେଖିବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦରଖାସ୍ତଟି ଲେଖିବା ତ ଦେଖ ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଉପକରଣ ସହ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ କେତେ ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କଲେଜକୁ ପଠାଇଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ସେ ଲେଖିଲେ କେତେ ଭଲ ସେଠି ମେନସନ କରିଦେଲେ କଣ ମେନସନ କଲେ ଯେ ଆମେ ରକ୍ତ ଶିବିର ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିବୁ ହେଲା ଆମର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଶିବିର ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଉପକରଣ କଲେଜ ଛାତ୍ର ମାନେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଉପକରଣ କୋଉଠାରୁ ଆଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ହେଲା ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଉପକରଣ ସହ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ କେତେ ଜଣ ସହକାରୀ ମାନେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ସହକାରୀଙ୍କୁ କଲେଜକୁ ପଠେଇଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହବୁ ହେଲା ଏତିକି ଲେଖିଲେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଲେଖିଲେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ତମ କଲେଜରୁ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଠି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ କଣ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଲ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଇଜି ସେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ ତାପରେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଏଣ୍ଡିଂଟା ଟିକେ ଭଲସେ କରିବ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭଲ କରିଛ ଏଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ କରିବ ଏ ଏଣ୍ଡିଂଟା କେମିତି କରିବ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ ସେ କଣ କରିବ ଏଣୁ ଅନୁରୋଧ ରଖେଇକି ମାନେ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରଖିକି ଆପଣ ଉକ୍ତ ଦିନ କଲେଜର ପରିସରରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖରେ ସଳଖ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ତଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ସେ ହେଭି ମାନେ କଣ ୱାର୍ଡ ପାୱାର ଏଠି ସେ ୟୁଜ କରିଛି କଣ ଏଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଉକ୍ତ ଦିନ କଲେଜ ପରିସରରେ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ହଉଛି ଆମର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଶିବିର ସେଠି ଆପଣ କଣ କଲେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଓ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ଉପକାର ହବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ତଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବାଣୀକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପାଇବେ ହେଲା ଏତିକି ଲେଖିଦବ ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହେ 1 ମାର୍କ ଏଠି ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ ରହେ 1 ମାର୍କ ରହେ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ 1 ମାର୍କ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏଟା ଯୋଉ ଲେଖିବ ଏଟା ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ତ ଗଲା 2 ମାର୍କ ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଏଟା ପାଇଁ ଆମର 3 ମାର୍କ ତ ଏଟା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ କରିବେନି ହେଲା ପୁରା ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ କଣ ଲେଖିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ତାପରେ କଣ ଏଠି ଆଉ ବିଶେଷତ୍ୱ ଲେଖିବନି କାରଣ ଏଟା କଣ ତମେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଲେଖୁଛ ତ କଣ ଲେଖିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରି ଆପଣ ସେଇ ଦିନର ତମ ଏକ୍ସାମ ଦିନର ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଦିନର ଡେଟ୍ ପକେଇଲେ ବି ପିଲାମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଯୋଉ ନା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉପରେ ଲେଖିଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁ ନା ଲେଖିଥିଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁ ନା ଲେଖିଦେବେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଉପରଟି ସେମ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ କଣ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଦେଖ ନୋଟିସ୍ କର ଏଠି କଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକନାଥ ହାଇବୁଡୁ ହେଲା ଏଠି ସେ ତା ନା ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ନାଁ ବି ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏଇ ନାଁକୁ ବି ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ବି ଲେଖିପାରିବେ କିଛି ନାଁରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ ହେଲା ବାସ୍ ଏଠି ଯାର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ତାପରେ ଲେଖିଦେବେ କଣ ସଭାପତି ସରକାରୀ କଲେଜ ମାଲକାନଗିରି ମାନେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯୋଉଠାରୁ ଲେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନିଜ କଲେଜ ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ସେ 5 ରୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଏତିକି ଲେଖିବାର ଅଛି ଇଜି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ରୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ ସେ ରେଗୁଲାର ହଉ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ହଉ ତ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି ହାତ ଛଡା କରିବେନି ଏଇ ଟାଇପ କଣ ଦରଖାସ୍ତ ପଢିଲେ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ଲେଖି ପାରନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଟା ତମେ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବ